اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ، آقا ہے چاند اور تارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سامعین حضرات، جمعے والے دن تو لگ کے الحمدللہ ہون تک جماعت دے بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے علماء خطباء دے خطابات نو تساں احباب نے سماعت فرمایا۔ اللہ سب دا بیان کرنا، علماء دا بیان کرنا، تساں احباب دا جم کے بیٹھ کے سننا، اور میرے انتہائی محترم بھائی حافظ عامر صدیقی حافظہ اللہ اہل حدیث یوتھ، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور انہاں دی پوری باڈی، پوری انتظامیہ دا اے پروگرام کروانا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اور سارے مل کے دعا کرو، وکیل صحابہ، بطل حریت، جماعت دے عظیم عالم دین حضرت مولانا قاری عبد الوکیل صدیقی خان پوری دی قبر نو اللہ اپنے نور نہ منور فرمائے۔ اللہم نور قبرہ، اللہم برد قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اونچی کہہ دو آمین۔ تو میرے ذمہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت اور پیغمبر دے صحابہ دی محبت ہی ایمان ہے، اور دوسرا نال لکھا گیا ہے کہ مسلک اہل حدیث۔ تو میں انشاءاللہ اس قلیل وقت دے اندر، تھوڑے جے وقت دے اندر میں چاہواں گا کہ تھانوں زیادہ قرآن سناواں، تاکہ نبی دے صحابہ دی عظمت اور شان بھی واضح ہو جائے۔ پھر آخر تے انشاءاللہ تعالی میں دسنا ہے کہ جنہ صحابہ دی عظمت بیان کیتی انہاں صحابہ دا مسلک کی سی۔ پھر انشاءاللہ چند باتاں یہ تے کراں گا، اللہ سن کے سنا کے عمل دی توفیق دے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ تو پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابی انہوں کیا جاندا ہے جن نے ایمان دی حالت دے اندر پیغمبر دے چہرہ پر انوار نو اپنی آنکھاں نہ دیکھیا ہوئے، پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی کہی دے۔ ہن پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایمان دی حالت کتنا اچا اور سچا عمل ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، غور نہ میری بات نو سننا ہے۔ کوفے دی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے، جنہ نو آقا نے نام لے لے کے جنتی آکھیا ہے، یہ بیٹھے نے تے کوفے دا ایک کہوندا ہے خارجی۔ خارجی کون لوگ نے؟ جنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حد تو زیادہ بغض رکھے ہے۔ رافضی او لوگ نے جنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو ودا چھڑے ہے، خدا تو بھی اگے پہنچا چھڑے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بھرن گے، ایک رافضی ایک خارجی۔ ہن جنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو جنہیں شہید کیتا ہے عبد الرحمن بن ملجم خارجی سی۔ حضرت حسن نے جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی تھی، حضرت حسن نو اس صلح دے عوض زہر دین والے کوفے دے خارجی، اور اگے آئیے
جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی نے لکھے ہے کہ حضرت حسین نو 18,000 خط لکھ کے کوفے دے اندر بلان والے خارجی اور پھر حضرت حسین دے خانوادے نو کربلا دے میدان چ بلا کے پورے خانوادے نو ذبح کرنے والے خارجی، حضرت حسین دا سر قلم کر کے تھال چ پا کے ابن زیاد دے سامنے پیش کرنے والے خارجی، ذرا غور کیجئے، یہ آن والا بھی خارجی ہے، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینیاں شروع کی تھیاں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، فرمان لگے علی نو گالیاں دے رہے ہیں ظالمہ، تینو پتہ نہیں علی دی عظمت اور شان اور مقام کتنا ہے، جدے بارے چاکا نے فرمایا سی من احب علی فقد احبنی من آزا علی فقد آزانی من ابغض علی فقد ابغضنی، لوگوں جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا، جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں مینو محمد نو دکھ دیتا، جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ من سب علی فقد سبانی، جنہیں میرے علی نو گالی دیتی برا پلا کیا انہیں مینو محمد نو برا پلا کیا ہے۔ تے حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، سعید بن زید فرمان لگے بہ جا تینو دسا نبی دی عظمت صحابہ دی عظمت کی نہیں ہے۔ سعید بن زید فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنی ہے، جیڑی تینو سنان لگا اس خارجی قیس بن علقمہ نو یہ بات کہندے نے۔ فرمایا دس کی عظمت ہے؟ فرمایا آقا نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے، عمر نو کنی سی 1780 سال، عمر نو مل جائے اور وہ دی عمر نو دیاں نمازاں حج عمرے صدقات و خیرات روزے نیکیاں ایک پلڑے چ، تے آقا نے فرمایا سی میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ، وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ، میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ، میرے عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے صحابی، انہیں لوگوں ایمان صحابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، اس بندے نو جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے، جنہیں میرے ابو بکر نو ویکھیا ہے، عثمان و حیدر نو ویکھیا ہے، جنہیں میرے پیغمبر دے یاراں نو ویکھیا ہے، انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی۔ آؤ سلسلہ سیادی ایک اور حدیث نوٹ کیجئے، طوبی لمن رعانی، خوشخبری دے دیو، خوشخبری دے دیو، طوبی خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے۔ طوبی ایک درخت دا نام ہی ہے، جنت دے اندر ایک درخت ہے جدا نا طوبہ ہے۔ آقا فرماندے نے 40 سال تک تیز گھوڑا دوڑدا رہے اس درخت دی چھاں نو عبور نہیں کر سکتا۔ فرمایا خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے، فرمایا انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے۔ خوشخبری کا دی جنت دی، ہن ایتھے اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، جنہیں ویکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں آقا فرماندے نے جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، تے جنہیں منو بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری، جنہیں بغیر ویکھن تو منیا۔ اسا نبی علیہ السلام نو ویکھیا نہیں، اللہ نو دیکھیا نہیں، قرآن اتردا ویکھیا نہیں، صحابہ نو دیکھیا نہیں، لیکن ساڈا یقین ہے اللہ دے رسول سچے نے، صحابہ پکے نے، سچے نے، ایماندار نے، قرآن برحق کے، اللہ پوری کائنات دا ایک کوئی مشکل کشا ہے، اہاں بغیر ویکھن تو منیا سانو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہ دے متعلق قرآن نے کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تھوڑے وچوں سب تو خیر کون نے؟ میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها صلی اللہ علی اللہ۔ فرمایا دنیا دے لوگوں
تھوڑے نبی دی امت دے نال 70 امتاں دا ہنسا پورا ہو گیا. فرمایا اللہ دے ہاں سب تو بہتر سب تو عزت والے کون نے؟ پیغمبر دے صحابہ. سبحان اللہ. آئیے میں قرآن سنا دیا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. توجہ ہے سارے دی؟ بول دے نہیں یار. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز عظیم. اجے آواز نہیں آئی جنہاں نو نبی دے یاراں نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ. اس ٹائم ہی تے بولن دا مزہ ہونا ہے. بول دے نہیں ہوئے سمجھو جلسہ ہونا ہی شروع ہویا ہے. ہاں تھی سبحان اللہ کہو گے میں سمجھاں گا تھی جاگن ڈے ہو. تے جے تو سبحان اللہ نہ کہی تے میں سمجھنا راز تھوڑے اتوں دی ٹپ دی جان ڈئی ہے. تے جے کہے نو سبحان اللہ نہ آئے تے انا للہ پڑھی جائے کچھ کرو صحیح. بول دے نہیں. والسابقون الاولون پہلا طبقہ ہے جڑے سبقت لے جان والے. یہ آواز تھوڑی جی کھول. ایکو تینو کیا بند کر. ایکو تے ڈبلنگ بند کرنی. والسابقون الاولون سبقت لے جان والے. سب تو پہلے سبقت لے جان والے دے اندر پہلا نمبر میرے صدیق دا ہے. آئیے ذرا غور تاں دے وچوں اما جی ختیجہ الکبریٰ دا ہے. آہستہ آہستہ حضرت عمر فاروق حضرت امیر حمزہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. آؤ نہ ذرا غور کرو نبی دے صحابہ والسابقون الاولون. دوسرے والمہاجرین جڑے ہجرت کر کے مکے تو مدینے آئے. والانصار جڑے مدینے دے اندر لوگ انصاری سن جنہاں نے میرے پیغمبر دے مہاجراں نو اوتھے جگہ دتی مدینے دے اندر. چوتھا طبقہ والذین تبعوہم او لوگ جنہاں نے انہاں تناں دی پیروی کیتی ہے. اگے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی. صحیح بخاری دی حدیث سن لو نالی. آقا فرماندے نے قیامت نو جنت چ جانا ہے جنتیاں نے. اللہ پاک کہن گے جنتیوں کسے چیز دی لوڑ ہے جے؟ اللہ لوڑا مک گئیاں تھوڑا مک گئیاں. اللہ ادھروں گمان کرنے ٹہنی منہ اگے آندی ہے پھل توڑنے منہ پا لینے. اللہ ایتھے تے لوڑ تھوڑ رہی کوئی نہیں. اللہ 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 کہندے نے دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں میں اج جنتیوں تھانوں لگا دین اس تو قبل میں کسے نبی نو ہی نہیں دتیاں. وہ کیڑیاں نے؟ پہلی چیز ہے میں رب تھانوں اپنا دیدار کراواں گا. کرنا ہے نا دیدار انشاءاللہ. جنہ کرنا ہے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ. اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کہن انہاں نو اللہ اپنا دیدار نصیب کر دیں. اچھی کہہ دیو آمین. آئیے ذرا غور کیجئے. اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا ہے. آخری نعمت دے جنتیاں دی خان پوریو کیڑی ہے؟ اللہ کہن گے میں اج تھوڑے تے راضی ہو گیا وا. اج تو بعد میں ناراض نہیں ہوواں گا. جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے. جدو نبی دے یاراں دی واری آئی اللہ دنیا چاہندے نے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں. عمر میں تیرے تے راضی ہاں. عثمان میں تیرے تے راضی ہاں. طلحہ زبیر بدر احد والے میں تھوڑے تے راضی ہاں. پتہ ہے چلدا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. کائنات چ لیاؤ تے صحیح. ذرا غور کیجئے توجہ. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او ساتھی نے او یار نے او وفادار نے. آویکھ لینا حدیبیہ دا مقام ہے. آؤندا
مکے چ عروہ بن مسعود ثقفی آندا ہے، مکے دے کافراں نے بھیجیا ہے جا عروہ جا کے ڈیریاں لے کے آ۔ عروہ آندا ہے مقام حدیبیہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو ویندا ہے، میرے آقا تھک دے نے زمین تے تین سے نبی دے صحابہ تھک بھی نبی دا زمین تے ڈگن نہیں دیندے، آقا وضو کر دے نے وضو والا پانی زمین تے ڈگن نہیں دیندے، اے میرے نبی دے یاراں دی محبت ویندا ہے، نبی دے یاراں دی وفاداری ویندا ہے، پیغمبر دے یاراں دی حبداری ویندا ہے، نبی دے یاراں دی عقیدت ویندا ہے، پیغمبر دے یاراں دی وفاداری ویندا ہے، تے ویکھ کے ویکھدا ہی رہ جاندا ہے، آندا میں تے بڑے بڑے بادشاہاں دے کول گیا اج تک ایویں دے کسے دے ساتھی مؤدب تے محبت کرن والے نہیں ویکھے جویں میں محمد دے یاراں نو ویکھیا ہے۔ یہ جدوں واپس جاندا ہے تے مکے دے مشرکاں دے نے عروہ کی ویکھ کے آیا ہے تے عروہ آندا کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا، وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن، محبت نل مل دے رخساراں نو ڈٹھا، اور گرے نہ تھک دی ایک چھٹوی زمین اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ تے نالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ پھر کہہ دیو البتہ تحقیق ہونا تے راضی ہو گیا جنہ بیعت کیتی میرے نبی دے ہاتھ تے، ادھر میرے والے ویکھو تھلے ہاتھ مصطفیٰ دا ہے، اتے ہاتھ میرے ابو بکر دا، عمر دا، علی دا، طلحہ زبیر دا، عرشاں تو آواز آؤندی ہے انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، انہاں میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے تے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے خدا دا ہاتھ ہے۔ ہن جیرے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم چ جا سکدے نے، اونچی بولو جہنم چ جا سکدے نے۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، بولیا جی نا، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے، اوپر اونا، ادھر میرے حال دیکھو، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا او سانو بڑے پیارے۔ ویکھ لائی میرا مسلک ہے، نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن ندیاں صفتاں کیویں بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین
والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للمتقین اماما نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عباد الرحمن نے اچھی بولو کی نہیں عباد الرحمن نے انہاں نہ کوئی جاہل مخاطب ہوندہ آندے نے قالو سلاما کی آندے نے قالو آج کل تے سلام دعا نکلی ہے گڈ مارننگ ایک آندہ علی وہ آندہ جانے یا علی یہ سلام دعا جے آریاں پگالے توتے نہیں وہ ویکھے جے کہ نہیں جدی اکھ خراب ہوئے ہری پٹی پاندہ جدا دماغ خراب ہوئے ہری پگ باندھا انہاں دی اسلام دعا بھی ہے وہ فون کردا ہے وہ چکدا ہے آندا ہے مدینہ وہ کو جواب دیندا میٹھا اسلام دعا ہے میں کہا مکہ کوڑا لگ گئی وہ بول دے نہیں عجیب قسم دی لیکن رب دے ولی جڑے نے نبی دے صحابہ آندے نے قالو سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جڑے نبی دے یار نے انہاں دیاں راتاں قبراں تے مجاور بن کے نہیں گزر دیاں قبراں تے دھوئیں تکھا کے نہیں گزر دیاں چرساں تے پنگاں پی کے نہیں گزر دیاں بدماشی دے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں میں خانیاں چ نہیں گزر دیاں شراباں پی کے نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں ڈکیتیاں کر دیاں نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں رنڈی دے بازار چ نہیں گزر دیاں کتھے گزر دیاں میں والذین یبیتون لرب بہم سجدا وقیاما انہاں دیاں راتاں سجدے کر کر کے قیام کر کر کے گزر دیاں ایویں قرآن نے نہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ اے ویکھ لے اے ہی میرا مسلک تے منہج ہے اللہ دے نبی دے صحابہ نے ربنا صرف انا عذاب جہنم تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وہ کی آندے نے نبی دے یار آندے نے تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں کتے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینو وکھا دے تو اللہ دل قدسیاں دے تڑپا دے تو نبی دے یار کی آندے نے معاہد کی آندے نے اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے
اللہ جنے آئے نہیں اللہ 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 سوا 3 دا ٹائم ہون ڈیا اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے مڑ مڑ کے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو پھر کہہ دیو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں وہ بولو ہے وے اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں ساڈے عیباں دی گٹھری پھول نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو اللہ اکبر کو سمجھ آؤں ڈی جے کوئی نہ بولو جاگ رہی ہو آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب تو اعلیٰ سب تو بالا جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت علی حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے اوتیت ما لم یؤتا احد من الانبیاء اللہ نے مینوں 5 چیزاں ایسیاں دتیاں نے جڑیاں اس تو قبل کسے نبی نوں نہیں دتیاں صحابہ نے فقلنا یا رسول اللہ ما ہوا اللہ دے رسولو کیڑیاں چیزاں نے جیڑیاں 5 اللہ نے تھانوں دتیاں اس تو پہلے نہیں دتیاں فرمایا قال نصرت بالرعب 1 مہینے دی مسافت تے دشمن تے میری ہیبت تے روب طاری ہو جاندا ہے اوتیت مفاتیح الارض اللہ نے زمین دے خزانے دیاں چابیاں دے دتیاں وسمیت احمد اللہ نے میرا نام بھی احمد رکھیا کسے نبی نے اس تو قبل نام احمد نہیں دیتا آقا دی ایک اور حدیث ہے نا فرمایا ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی فرمایا لوگوں میرا نام محمد بھی ہے تو اونچی بولو احمد بھی ہے وشک لہو من اسم ہی لیجلہ فضل عرش محمود وہذا محمد اللہ نے اپنے نا جو پھاڑ کے نبی دا نام رکھیا ہے اس تو بڑی عظمت کی ہے اللہ نے احمد نام کسے نبی نو عطا نہیں کیتا آگے فرمایا وجہلت تراب لیت طہورن فرمایا لوگو اے تیمم بھی اللہ نے منو ہی دیتا ہے کسے نبی نو نہیں دیتا آگے آئیے وجہلت امتی خیر الامم تے ساریاں امتاں دے وچوں سب تو بہترین امت اللہ نے منو عطا کی دی ہے سبحان یہ بھی چیز کسے نبی نو نہیں دیتی جیویں دے اللہ نے یار مینو دیتے نے کسے نبی نو صحابی دیتے نہیں ادھر موسیٰ نے کیا وہی لڑن چلی آندے نے انتا و ربو کا فقال جا تو آپ لڑا ہی تے پکی پکائی کھانا لے ہی تے من سلوا کھانا لے اسی نہیں لڑ سکتے انا ہا ہونا کائی ایتھے ہی بواں گے تو نازل ہوئے گا کھاواں گے لڑ نہیں سکتے تے جدوں بدر دا میدان ہویا ہے مشورہ ہو رہا ہے تے صحابہ نے کی کیا سونیا جتھے تھوڑا خون ڈگے گا اتھے ساڈا جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا اتھے ساڈا خون ڈگے گا سونیا حکم کرو اسی سمندر چ چھالا مار دئیے اور پھر پیغمبر دے صحابہ نے میرے محبوب دا دفاع کیتا ہے نبی نو کنڈا بھی چبن نہیں دیتا تن من دن نبی تو قربان کر دیتا ہے بلکہ صحابہ نے انہا شیران نے مستاق بن کے وکھایا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں اچھی کہہ دے ہو میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں اولاد پیل پائی وار دیواں سڑے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں
آئیے ذرا غور کیجئے، آقا فرماتے ہیں خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، دنیا دے لوگوں میرا زمانہ سب تو بہتر زمانہ ہے، جس زمانے دے وچ میرے صحابہ نے اے زمانہ سب تو بہتر ہے۔ اگے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایک آن کے پوچھتا یا رسول اللہ ای الناس خیر، اے اللہ دے رسول سب تو بہتر لوگ کون نے؟ اللہ اللہ اللہ، آقا فرماندے نے القرن الذی انا فی، جدے وچ میں واں میرے صحابہ نے اے زمانہ سب تو بہتر ہے۔ اگے آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ نے پوری کائنات دے بندیاں دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا، اللہ نو دل سب تو زیادہ پسند آیا آمینہ دے لال دا۔ ساری کائنات وچوں دل سب تو زیادہ پسند کیدا ہے؟ آمینہ دے لال دا۔ سبحان اللہ۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سانو محمد دا دل پسند آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اساں اونوں چوک کے اپنا نبی بنا دیتا ہے، اپنا رسول بنا دیتا ہے۔ ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ دے نے میں پھر بندیاں دے دلاں چ جھانکیا، جنے ٹر گئے نے جنے آونے نے جنے اجے ہے نے سارے دے دلاں چ اللہ دے نے میں جھانکیا ہے۔ فرمایا لوگو فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، محمد دے دل دے اندر جھانکن تو بعد میں پھر بندیاں دے دلاں چ جھانکیا، پھر انہاں دلاں چوں مینوں دل پسند آئے تے نبی دے صحابہ دے آئے، میں انہاں نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا چھڈیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ ہن جنہ دلاں دا انتخاب رب کرے تے اے آکھے نہیں نہیں وہ بدل گئے سن، آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح کی ہویا جے؟ آندے نے نا نبی دے جان تو بعد بدل گئے۔ ہاں شیعہ دی کتاب چ لکھیا ہے کہ 4 ہی مسلمان باقی بدل گئے۔ تے اللہ نے میں انہاں دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا، بندیاں دے دلاں سب تو زیادہ دل پسند آئے کنہاں دے؟ نبی دے صحابہ دے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے میں انہاں دے دلاں دے اندر ایمان منعکس کر چھڈیا ہے۔ تو ظالمہ کہنا بدل گئے، اور زمزم دا پانی نہیں بدلیا جڑا اسماعیل دیاں ایڑیاں دے تھلیوں نکلیا ہے، اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی، او دا رنگ نہیں بدلیا، انہوں لے آگے گھر چ رکھو دا مزہ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا۔ جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا ذائقہ تے مزہ نہ بدلے، تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگ جائے پسینہ بھی لگ جائے وہ کیویں بدل سکتا ہے؟ وہ بول دے نہیں، کو کائنات چ کو وکھاؤ تے صحیح۔ آئیے اگے چلاں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑی کمال دی گل کردے نے، اللہ اکبر کبیرہ، آندے نے دنیا دے لوگوں نبی دے صحابہ کون نے؟ آئیے امام حسن بصری تو نقل کیتا جاندا ہے اولئک اصحاب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کانو ابر هذه الامت قلوبا وآمقها علما واقلها تکلفا قوم اختارهم اللہ عز وجل لصحبت نبیہ واقامت دینہ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم فانہم کانوا ورب الکعبہ علی الہدی المستقیم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، امام حسن بصری آندے نے محمد دے صحابہ ہو سن سب تو زیادہ نیک دل، سب تو زیادہ گہرا علم رکھن والے، سب تو کم تکلف کرن والے، اللہ نے انہاں نو چن لیا اپنے نبی دی صحبت واسطے تے دین دی اقامت واسطے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بھائی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم نبی دے سارے صحابہ ہدایت تے نے تے صراط مستقیم تے نے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ او لوگو جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ نو گالی کردا ہے او دے تے اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، پوری کائنات دی لعنت ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا نبی علیہ السلام دے صحابہ سب نبیاں تے رسولاں چوں اچا شان میرے محمد دا، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نبیاں تے رسولاں چوں اچا شان میرے محمد دا۔ جدو نبیاں دی اوتھے صف بن گئی میرا پیر اوتھے امام ہویا، جاواں صدقے میں سونے محمد تو جدا بولنا رب دا کلام ہویا۔ پھر کہہ دیو جدا بولنا رب دا کلام ہویا، جدا یار صدیق فاروق ہوئے نالے حیدر تے عثمان ہویا، جڑے جڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی انہاں نو پر لگ گئے، اور جڑے جڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی انہاں نو پر لگ گئے۔ ہر ساتھی میرے آقا دا رب دی جنت دا مہمان ہویا۔ آئیے میرے نبی دے صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان ہوئے لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے۔ تے صحابہ دا مسئلہ کی ہے؟ 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے رضوان اللہ۔ کوئی صحابی مقلد ہے سی؟ بولیا جی نا۔ آخری صحابی پیغمبر دا کدو فوت ہوئے نے؟ 110 ہجری چ۔ کنی ہجری چ؟ 110 ہجری۔ کون؟ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کنی ہجری چ پیدا ہوئے؟ 80 ہجری چ۔ تے جدو میرے پیغمبر دا آخری صحابی فوت ہویا امام ابو حنیفہ دی عمر 30 سال سی۔ آخری صحابی نہ چلو تقلید تے دور دی گل ہے، امام ابو حنیفہ دی کسے صحابی نہ ملاقات ہی ثابت کر دیو۔ جڑا بندہ ایک صحابی دی ملاقات کرے گا ثابت کرے گا نا کہ امام ابو حنیفہ ایک صحابی دے وچ 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا۔ وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جی؟ 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گے، تقلید تے دور دی گل ہے، کسے صحابی دی ملاقات بھی ثابت نہیں۔ جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک آج دے وہابیاں دا۔ کوئی صحابی بھی مقلد نہیں تے کوئی وہابی بھی مقلد نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے دین دے معاملات چ کسے دی تقلید نہیں کرنی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماندے نے دین دے معاملات چ کسے دی تقلید نہیں کرنی۔ کوئی صحابی مقلد نہیں، اللہ اللہ، کوئی وہابی بھی مقلد نہیں۔ پتہ ہے لگدا ہے آقا فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے ہون گے تے میری امت دے بنی اسرائیل دے 72 ہو گئے، کلہم فی النار، سارے ہی جہنم چ جان گے، الا ملت واحدہ، کوئی جنتی ہوئے گا۔ وہ کیڑا ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے صحابہ، بولو میں تے میرے۔ کوئی صحابی مقلد نہیں، اونچی بولو کوئی صحابی مقلد۔ کسے صحابی نے قبر پکی بنائی، کسے صحابی نے قبر تے اچھارا چاڑیا، کسے صحابی نے قبر تے پنڈارا تقسیم کیتا، کسے صحابی نے چولاں دیاں دیگاں قبراں تے دتیاں، کسے صحابی نے بکرے چھترے نہیں دیتے۔ آنا تو اے قبراں دنیا دیاں لئی پھرنا ہے، میرے نبی دے یاراں کو او قبر پاک موجود ہے جدے تو اچھی قبر کائنات ہے ہی کوئی نہیں۔ جیڑا کم صحابیاں نے نہیں کیتا وہ وہابیاں بھی کیتا،
نہیں جڑا مسلک 1,44,000 صحابہ دا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں سارے صحابہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ دے سن سارے صحابی رفع الیدین کر کے نماز پڑھ دے نے تے اج دے وہابی بھی رفع الیدین کر کے نماز اچھی بولو سارے صحابہ سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھ دے نے ان وائل ابن اجرین قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ کسے صحابی نے زیر ناف ہاتھ بننے نہیں صحیح سند را حدیث دے ذخیرے چ حدیث ہی کوئی نہیں مولانا زبیر علی صحیح اپنے مقالات چ لکھ دے نے میں ساریاں کتاباں چھانیاں منو ناف تے ہاتھ بننے والی حدیث کو نہیں لبھی اور بول دے نہیں ہاتھ کتنے بنے نے سینے تے بندہ بندے کو معافی مانگتا ہاتھ کتنے بند ہے وے لیا جی کتنے بند ہو ایتھے ہیں کہ ایتھے ایتھے کدے ویکھیا کہ بندے نو ہاتھ بن کے معافی مانگ انہیں لا چھتر لینا بھی چولے غلطی کی ہے دوجا ہاتھ واگے بارڈر تے بنن ڈے تینوں حیا نہیں آتی جے تنی تے بندے نو ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی مینوں دسو رحمان نو وارا کھاندی ہے نہیں تے جدا ٹھڈ ایتھے بہتا وڈا ہے تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیاں گا بول دے نہیں پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دا عقیدہ سن میرے نبی دے صحابہ ایک وتر پڑھدے سن حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان ابو موسیٰ شری ابو ایوب انصاری یہ سارے ایک وتر پڑھدے سن حنفی مر جائے گا ایک وتر نہیں پڑھے گا بلکہ فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کشمیری لکھ دے میں پوری زندگی ایک وتر والی حدیث دا رد کردا رہا میرے کو ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا لیکن اس روئے زمین تے ایک وتر کون پڑھدا ہے جے زمین دی دھرتی تے والے حدیث نہ ہوندے تے ایک وتر والی حدیث تے عمل کون کردا بول دے نہیں سمجھ آ رہی ہے وللضالین آمین نبی دے سارے صحابہ جڑے نے فی کل صلاۃ یقرا اور لوگوں نبی دے صحابہ ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ دے سن سبحان اللہ کوئی صحابی بھی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں پڑھدا وللضالین کہندے آمین نبی دے صحابہ اونچی آندے سن کیونکہ آقا فرماندے نے آمین ایڈی اونچی آکھو تہاڈی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ تہاڈی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے والا آخری بات پیش کرا نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دا عقیدہ سن جدو رکوع تو اٹھ دے کی پڑھ دے تھانوں دی دعا رکوع تو بعد علی ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی صحیح بخاری دی روایت ایک صحابی پیچھے دوڑیا آیا آن کے نماز نہ ملیا انہوں سا چڑیا آقا علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ اندہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا وعد نکل گئی آقا نے نماز مکمل کی تھی کون سی بھی جنہیں کلمے کہے وہ صحابی آندہ میں پریشان ہو گیا میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ دے رسول ڈانٹن گئے فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے اے صحابی آندہ سونیا ایک کلمے میں کہے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے سن اوے 39 فرشتے اج بھی اوندے نے پر اوندے بھابیاں دی مسیتے نے ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھدے کو نہیں او بول دے نہیں جے ساڈے تو علاوہ کوئی دعا پڑھدا کوئی خانپور دیاں مسیتاں پھرو ساڈے تو علاوہ رکوع تو باہر رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ ایک منو آندا جی 39 فرشتے اتردے نے سانو بھی وکھاؤ میں کیا کملیا میں فرشتے اتردے ویکھ بھی لواں منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جب میرے محبوب نے فرما دیتا باقی گل کادی رہ گئی اور بول دے نہیں میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں آئیے چھوٹی تو چھوٹی حدیث بھی لے لو جمعہ دا دن ہوئے فجر دی نماز ہوئے خانپور دیا مسیطہ جا وہ کیری مسجد ہے جتھے پہلی رکعت سورہ سجدہ دوسری سورہ دہر پڑھی جاندی ہے وہ مسجد نظر آئے گی تے اہل حدیث دی نظر آئے گی بول دے نہیں
وہ بولو دے صحیح دوسری مسیطاں جی کو نہیں جب پڑھتے سورہ سجدہ دے سورہ دہر آئیے جمعرات نو مغرب دی نماز ہوئے میری مسجد چاہ پہلی رکعت کل یا ایھا الکافرون دوسری کل ہو اللہ پڑھی جاندی ہے اسی تے پیغمبر دی چھوٹی جی سنت نو بھی چھڈن واسطے تیار نہیں جدوں میرے نبی دے صحابہ نہیں چھڈی تے اسی کیوں چھڈیے اس واسطے سارے صحابی محمدی نے وہابی بھی سارے جڑے محمدی اونچی بولو وہابی بھی سارے محمدی نے اس واسطے میرے دوستو جڑا مسلک صحابیاں دا وہی مسلک اج دے وہابیاں دا نبی دے صحابہ جراباں تے مسا کردے سن وہابی بھی جراباں تے مسا کردے نے حنفی مر جائے گا جراب تے مسا نہیں کرے گا بول دے نہیں یہ آندا ہے کہ نبینا بندہ جماعت نہیں کرا سکتا آندا میری فقہ جلے ہے لیکن نبی دے صحابہ دا عقیدہ سن میرے آقا جدوں مدینے جو جاندے نے عبداللہ بن ام مکتوم نو اپنے مصلی دا امام تے منبر دا خطیب بنا کے جاندے نے میں کیا اوتھے تے نبینا نماز بھی پڑھاندا ہے جمعہ بھی پڑھاندا ہے تیری فقہ کیویں آندی ہے نبینا جماعت ہی نہیں کرا سکدا پھر تو مر جائے گا کہ نبینے نو امام تے نہیں بنائے گا ایک کہنے لگا ساڈی یہ بھی فقہ ہے ساڈا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بیوی بندے نو غسل نہیں دے سکتی بندہ بڈھی نو غسل نہیں دے سکتا کیوں جی بیوی مر جائے تو چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے میں شاٹ پہ ہاتھ نہ لائے اللہ بھی بوجھ نہ ہوئے تھے ساری زندگی وہ منجی وچھاندا رہا ہوں ہاتھ بھی نہ لائے کیسی گل ہے یار یہ انہاں دا علم ویکھو العلم چھچڑا والکھچوا ہاتھ بھی نہ لائے پوری زندگی ہاتھ لاندا ہے جی بیوی فوت ہو گئی ہے بندہ وہ چار پائی نو ہاتھ نہ لائے لو سارے کندھا دین بندہ کندھا نہ دے میں کیوں جی نکاح ٹوٹ گیا میں کہا ایک مولوی ایک بابے نو تو 12 سال کچی تند نہ پٹھا کر کے خوج لمکا چھڑیا پٹھا میں کہا بابے نو سیدھا کرے خانپور دا لے لے کے بابا یہ سیدھا کر سو آندا نہیں پٹھا ہی رہن دے میں چلو ٹھیک ہے 12 سال تو کچی تند مولوی نہیں ٹوٹن دیتی تے دا 40-50 سال دا نکاح میں توڑ چھڑے تو بول دے نہیں ہاں کیا ہو میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ سنو حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو جاندے نے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے میری فاطمہ دنیا تو جاندیاں نے غسل انہاں دے خامد حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے اوہی مسلک اسی آنے خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے بول دے نہیں اینا دے عقیدے دے اندر ہن ایک بندہ بیوی نو طلاق دے بیٹھا ایک مجلس تین دفعہ طلاق کہہ بیٹھا مولوی کو جاندے نے کی ہوئے گا جی حلالہ ہوئے گا حلالہ کی ہوئے گا حلالہ حضرت عمر بھی 3 طلاقاں نو ایک طلاق سمجھ دے سن حضرت ابو بکر بھی 3 طلاقاں نو ایک طلاق سمجھ دے سن صحابہ سارے ہی ایک طلاق نو 3 طلاقاں نو ایک مجلس دیاں 3-4 طلاقاں نو ایک طلاق سمجھ دے سن یہ آندا حلالہ کرو وہ اگلے دن نا ایک میاں دے بیوی اتنے گجنا لے آگے تے انہاں کیا جی انہیں طلاق دے دیتی ہے تو مولوی صاحب کہنے لگے بھی حلالہ ہوئے گا بڑھی سیانی سی ذرا بی بی انہیں کہا مولوی جی کدا حلالہ ہونا ہے اے بی بی تیرا انہیں کہا طلاق ایسا اترے نے دیتی ہے حلالہ میرا کرن دے ہیں حلالہ اے نہ کر گناہ کرے کوئی نہ پڑھے کوئی بول دے نہیں تو میں کیا انہاں بندیاں دے حلالے کدو طلاقہ دینیاں بند کر دیں گے بول دے نہیں انہیں کہا طلاق منو میں حلالہ کرانا طلاق انہیں دیتی اللہ اکبر تے طلاقہ جی بڑھیاں بھی گواہ بیندے نے ہاں ایک مولوی صاحب نے نکاح طلاق دے بیٹھے سیال کوٹ دے مولوی صاحب طلاق دے بیٹھے مقتدی مگر چڑھ کے ساڑیاں بڑھیاں دے حلالے کر دے رہے تے اپنی نہ بھی کڑوا ہونا انہیں کہا چلو ٹھیک ہو مسجد چ ایک نبینا آدمی رہندا سی انہیں کہا چلو یہ نکاح کر دیو وہ نکاح ہویا انہوں کہن طلاق دے انہیں کہا کنوں ہے بیوی نے انہیں کہا بیوی تو میری ہے تیری کتوں ہے تو انہوں پوچھ لیا ہو جے لیندی انہیں کہا اتریا دفعہ ہویا میں کوئی نہیں تیرے گھر ہونا ہونا میں ہوں نبینے نہیں رہنا ہے لو بڑھی بھی کھوا بیٹھا پترو جڑا نبی دی حدیث دی مخالفت کرے گا عزتاں گواچن گیاں جدوں پھر گھر وسان دی واری آتی ہے ادو اہل حدیثاں دے دروازے تے آتا ہے
فتوا دیا جے مولوی صاحب میں ساڈے مولوی تے آندے نے حلالہ کرو تو ہی فتوا میں کیا سناؤ پھر گھر آباد ہوندا ہے تے پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن آباد ہوندا ہے گھر برباد ہوندا ہے نبی دی حدیث دی مخالفت کرن تے برباد ہوندا ہے صحابہ دا عقیدہ کی ہے کہ تیناں طلاقاں نو ایک طلاق اہل حدیث دا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایک مجلس دیا 3 طلاقاں ہی کوئی طلاق ہے ایک منہ دا یو کہ میں کہا جدو تیرا نکاح ہویا سی مولوی نے کنی دفعہ تینوں کیا ہی قبول ہے آندا 3 دفعہ تے میں نکاح کنے ہوئے نے ایک ہی تے میں کہا طلاق بھی 3 دفعہ کون تے طلاق بھی ایک ہی ہوندی ہے کہ نکاح 3 ہوئے نے آندا جی گل تے بڑی تہاں کیتی ہے میں گل کرنا ہی بڑی ہاں اس واسطے میرے بھائیو جڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے وہی عقیدہ اج دے وہابیاں دا ہے واخر دعوانا الحمدللہ